Mayor, kanupay nga nagrugi dati frost or andap dita ato ka Mayor. Dahil nagrugi di Saturday, ingana tatayag sapad, dargiti ang dapat ekspektaran tayo nga lumamlamin dito nga tiyempo. Mm. Okay, anya nga particular nga mula Mayor. Iti mapepektaran manan kadi gitoy frost or andap Mayor. Amin nga klase nga mula. Nung niya tinmula datatata, dahito iti kunada nga challenges iti farmers tayo. No, sugar nga talaga dito yung Bombo Jordan. Ang mudamot nga iti tiyempo iti December nga ikat pa nag-aandap. Isong data, nakasagana mo dun. For the previous nga years nga iso ti marami kain-kahit nga i-overcome dagiti nga challenges Bombo Jordan. Mm. Okay, Mayor, dita atok anya particular area or lugar datoy adda iti andap tatta Mayor. Ito'y part iti elementary school, ito'y Inglandad. Kan ito'y anti junction, anti baba iti crossing ti Apanijay Lower England, kan iti apanti bus lang dito'y anti resident in Mr. Kamhay, ita Paway. Sa JH Place, tagita ti number 1 nga titiran ti andap. So nga data nagrugi di Saturday at dadagiti kwamatan. Nagita nagrugi dito frosting na kadagiti ka-gardens da Bombo Jordan. Mm. Okay, Mayor, malaksid iti Highland vegetable mapepektaran met lang ba dagiti sabong nga mula tayo dita Mayor? So far aon pay matiti nadabang nga napiktaran kadagiti sabsabong Bombo Jordan. Damot dagiti kunada nga tamas daw man ta dagiti napipintas nga sabsabong tayo dagiti important nga sabsabong kay kahit na dagiti klima ti kalaminan Bombo Jordan so rumuluma dagiti pintas ti sabsabong iso nga siguro nga dagiti klase nga sabsabong ket talaga nga maibagay iti daytoy weather daytoy atok Bombo Jordan. Kumusta iti panagsangbay dagiti turista ken bisita kagiddan ta dati frost or andap Mayor ket daytoy samot ti mapandadaydayon as early iti parbangon nadatadan Mayor. One Bombo Jordan, dito ti kahit tamat nga kanayon nga kahit ang experience at the same time dito sabsabong mo may da buybuyan no paspasyaran kadaywan na nga ititinawon may ayatan kami maragragsahan kami kahit tamat nga paspasyal iti lugar tayo Bombo Jordan orino nalamlamin karod Bombo Jordan makita tayo nga kahit tamat nga marit na kinalamin na nakashorts ka, nagtuturod na Bombo Jordan. Okay, Mayor, kasano yung ngayon handle tata iti heavy volume of vehicles at medyo mata-traffic mat dita ayan yon Mayor. Dahito Bombo Jordan, iso ti sangun tayo tata. Nagpaayap tayo iti special meeting for today. Kadwa tayo dagiti PNP, BFP, dagiti barangay involved, santo dagiti frontliners iti MTL, yung taplikas na ikat sangun tayo man dagiti nga challenges. Actually, dahito iti peak season man iti dito pa nagpapasyar ti bisita nagluwi di November nga talaga pado Bombo Jordan iso nga mapiktaran met lang iti dito traffic tayo ngam no pay man ada dita provision na ita may baga tayo met nga may maintenance iti two-way traffic tayo nga inayad agot ko timat Bombo Jordan. Ngam kami madamdaman no inya pay tinapinpintas nga marami tapitikas nga ikat at least hanga mapurwisyon dagiti kakabsat tayo from different LGU mablabas ita halsema ito'y banda iti sayangan Bombo Jordan. Mayor, diti Baguio City nag 14 degrees kami, dita La Trinidad 10 degrees Celsius, dita nga taatok Mayor, anya ti kababaan nga nailistayo so far Mayor. No kakasta ti may diklara nga temperature ita lugar yo kanija Trinidad ekspektaran tayo nga iti lugar mi nga ikat below 10 degrees baka palpado ita ti nutat nga panahon adapay lang iti mga 7 to 8 to 9 kasyay Bombo Jordan tapabali-baliw dagita nga marik na tayo iti dito kinalamin na Bombo Jordan. Okay, Mayor, adupay dagiti bisita ken turista tayo itagpangpanggep nga mapandita atok. Mayor,
dito kat panawagan tayo, karigiti amin nga bisita ken turista tayo. Siguro, Mayor, i-Tagalog yulatan, ano ang gusto nyong panawagan, Mayor, sa ating mga bisita o turista na nais pang pumunta yan sa Maya Atok Benguet na Mayor? Kunin nyo na po itong pagkakataon para hikayatin sila na pasyalan ang ating napakagandang munisipyo na Atok, Mayor. Sa ating mga bisita na gustong mamasyal dito sa Atok, unang-una, nagpapasalamat kami at gusto niyong pasyalan itong lugar namin. Kung maaari sana, ngayong taglamig, magsuot ng makakapal na damit, and at the same time, mas maganda magbaon kayo ng lukewarm water. At mag-take kayo ng mga vitamins at yung mga kapatid natin na may nagme-maintenance, i-take nyo yung maintenance nyo kasi mahirap yung itong ma-encounter yung mga weather natin. And at the same time, sa Halsema Highway, we should observe road courtesy. At least alam na natin ng kababayan na magpabigay if ever. And yan, i-enjoy nyo yung bisita nyo dito and you're very much welcome here in Atok. Yan ang gusto natin. Oo. Okay. Mayor, thank you so much manan. Iti oras kay pa iti Bambaradyo ken kanayon na kami lang ikan iti damdamag no kas pangarigan na kumarkaro ti sitwasyon tandap or frost dita tapno mapantayo mat nga masirip, Mayor. Bumbo Jordan. Go ahead, Mayor. Mabing humirit at di ko para kakailakbot. Go ahead, Mayor. Kadagiti kakailan tayo nang nangro na ita ngagbibiyahe ta Halsema Highway kanda iti nga kakabsat eton nga kakabsat tumawat akmanan iti si pakumbaba nga konsiderasyon. Amot dagiti bisita tayo from different LGUs nga ikat ayat lang bisita to'y lugar tayo. Kat ag-anos tayo lata iti dagiti probinsyo iti traffic ano ka importante may biyahe dagiti natin nyo may lako dagiti natin nyo nga hanga iso ti makagapo nga hantay nga entertainment ti man dagiti bisita tayo amo tayo nga dagiti bisita tayo kat dahong may mangpaspasyan iti lugar tayo kat kultura tayo nga ay gurutan ita ato nga tatangay kat very mabigbig tayo nga very hospitable kat ining tinartay pumatay ta kat dawatak manan iti panagmaymay sa tayo kinaudnos tayo kapit kastangay kat kanain latang mabigbig tayo nga friendly loving environment people of Benguet.